3 મિનિટનો વિડીયો પોસ્ટ કરું. લાઇક્સ કમેન્ટ્સ ત્રણ મિનિટ સામે જોઈ લીધો અંદરથી ફિલિંગ આવે એક કેમેરા સામે બોલવાની હિંમત પણ આવે છે. बाकी कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत लानी पड़ेगी भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा. रोज तो नहीं होगा लेकिन एक दिन तो जरूर अच्छे अच्छे से डायलॉग बोलेंगे अपन. हाल तो बुका नहीं करता है नहीं क्या मेरा से. यस चलो कक्षा जी बोलिए कि कृष्णा के कदमों में कदम बढ़ाए चले, मुरली नहीं है तो सुखी बजाए चले. राधा तो घर वाले दिलाएंगे ही, तब तक गोपियाँ पटाए चले. यूं तो है हम ब्रह्मचारी, लड़की देखी वहाँ आंख मारी, पट गई तो सही वरना फिर से हम ब्रह्मचारी. ठीक है आगे एक मिनट 3 મિનિટ તો વિડીયો ઉતારો છે આજ થોડું 3 મિનિટ આખો વિડીયો પ્રકાશભાઈ તમારો કોઈ જોવાનું નથી, એમાં તો કંઈ જ શંકા નથી. पूरा वीडियो तो कोई नहीं देखेगा क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं मेरा पूरा वीडियो देख सके. આટલા હેન્ડસમ લાગો તો કોઈ જોવો નહીં વિડીયો તો જબર કહેવાય યાર. ઇટ્સ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ.